Je rafferme plus ou moins ce que vous avez compris. Je répète, taille. Esma, regarde Esma. La note, عندها un signe moins. هنا تدخل لا جونكسيون في لا ميغراسيون باسكو لا ميغراسيون قلت لكم لا جونكسيون لو رول تاعها سي بور ايكيليبري لي زيون ولا كان عندكم دي زيون نيجاتيف وبوزيتيف ولا راحوا لكم نقصوا لكم زيون نيجاتيف لا جونكسيون تبعت لها شويه تصدق لها شويه لي زيون نيجاتيف تعاونها بور ايكيليبري لازم توجور اون سوليسيون في لابيل لي زيون نيجاتيف ايكال لي زيون بوزيتيف كو سو كوتي انود ولا كوتي كاتود دونك لا جونكسيون لا بولاريتي تاعها مقلوبه على لا نود ولا عندكم لا نود عندها سين موان لا جونكسيون تعطي لها دي سين بلوس ولا كاتود عندها سين بلوس لا جونكسيون تاعها تعطي لها دي زيون تعطي لها موان بور ايكيليبري داكور باش يكون عندكم ان ايكيليبر كوتي كاتود انود هذه هي الالكترونيكاليتي لو رول دو بول دو سالان صباح حليمي دونك نتوما حطوا في الحيط لا سيباراسيون في الخط هذيك الطابلو لا سيباراسيون انتر لا نود و لا كاتود لا نود حطوا دي بلوس 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 لا كاتود حطوا موان 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 انا كي رسمت لكم غير 3 موا درت لكم 2 بليس لا نود ما عرفتش كيفاش نرسمهم يصوتيو كانوا يصوتيو لي ما عرفتش با جي باسي لي ديسيني داكور مي نهار ان شاء الله كي ديروا تيدي مع لاسيستون تاعكم يرسموا لكم ان بون بون صالون تاعي عيان ماشي شباب داكور اسمع تري بيان دوكا شوفوا معايا شفتوا نتوما كنتوا تقولوا لا كاتود عندها سين بليس الي اتيري بار لي اس او 4 دو موا دوكا ما تشوفوش كاع لا سين دو لا كاتود شوفوا لو بون صالون le moins de la cathode, ils sont attirés par les CE de plus. Pour le plus, c'est plus. Ou les moins, puisque la cathode a un signe moins pour le pensant là, elles sont attirées par, ils sont pas attirées par les signes moins, mais le moins c'est moins. Est-ce que vous avez compris pour Esma? Donc, tu fous la polarité de la cathode, tu fous la polarité de le pensant là. Le pensant là, la cathode a un signe moins, il est attiré par les ions CE de plus. Pour plus, c'est plus. Ou les moins qui les témoins, moins témoins. La même chose pour la node. La node, elle est, donc le pensée à l'intérieur, c'est plus, elles sont attirées par les SOK de moins. Vous plus témoins, SOK de moins, vous moins T plus, c'est de plus. Est-ce que d'accord? Est-ce que c'est d'accord? Est-ce que tu dis-moi les كامل. Aros, est-ce que كتبتيها لي؟ Filla. Pour tout le monde, est-ce que c'est compris? Bouchra, c'est compris? Filla, c'est compris? Filla? Hadouche? Oui, c'est compris. Ryan? Là, très bien. Yasmine, très bien. Arous, tu ne vois pas, Arous. Raifi, c'est bien. Aïcha, Bali. Tu es où, Bali? Bali, très bien. Très bien. Alimi, très bien. Sarah, très bien. Donc, c'est très bien pour tout le monde ou là, qui trouve la rentrée, tu sais, je dois pour les vacances. Sauf vous فهمتوا le bilan de la pile كما قلت لكم فهموا le bilan de l'électrolyse بعدك لي كيسيون هذوك ساهلين مع الوقت نتفاهموهم لي كيسيون نورماليتي Madame, oui. Madame, pour la cathode, c'est moins témoin. C'est écrit moins témoin. باعة Madame. Hein? C'est باعة. وسيلة. وسيلة بصح عندك بزاف على نفسي وسيلة راكي كليتي بيان فطرتي بيان في 12 Madame l'équipe parce que c'est Madame c'est écrit moins témoin la cathode. Moins témoin de la cathode moins témoin c'est un cas de moi Ah oui. خاطرش لا كاتود رجع عندها سي الموا لا جونكسيون ما تسحقش لي موا تقول لهم موان تي موا ما تقبلش لي موا Oui. وتقبل لي تي بلوس تقول بلوس تي بلوس Oui d'accord Madame merci. طيب وراح الحال داكور بارك الله غالب دوطو كنت نسعل في هذيك الوقت انا شفتو السنه تاعي جات تروح لي حتى في السن دونك جيتي با غومبلي لو بيلون توتال très bien oui ça va faites le bilan à Rousse est-ce que c'est pour moi témoin la cathode moi plus de vous j'ai des réactions moi انا سي دي ماثs ماشي في شيمي لا ولا
علاقة جمع ça va? Le bilan Bali, très bien. Madame, comment le faire? J'ai pas compris Bali. Madame, tu parles de comment faire quoi? Madame, la note, t'es moi ou t'es plus la dernière ligne? La dernière ligne, la dernière ligne, c'est moins t'es moi, équivalent gramme de CSO4 de la code, et plus t'es plus, moins t'es plus plutôt. Moins t'es moins plutôt, moins t'es moins. Moins t'es et moi, équivalent gramme de CSO4 de la cathode, et moi, et plus t'es moi, équivalent gramme de CSO4 à l'anode. C'est clair, donc? C'est plus témoin et moins témoin. Plus témoin, et moins témoin, la cathode. لازم يكون même signe, témoin, témoin. Quand c'est beau témoin, t'es plus à voir qu'il y a une faute quelque part. D'accord? La note, c'est plus témoin et la cathode, moins témoin. Ça va? Tania? Plus témoin, très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Donc, شوفوا معايا, la flèche, il faut mettre la flèche, c'est très important. Quand comme la flèche, démarrer من moins, تروح le plus. علاش ديماري من الموا تروح لبلوس دونك الموا وين جايه لو بيلا وين تكتب في لا كاتود موا تيموا ديماريو تما لا فلاش تروحوا لبلوس تيموا داكوغ بالك تغلطوا سي تري امبورطون لا فلاش باش تكتبوا بها لو كوسيون دوك نفهمكم لو كيو ار لو كوسيون دو لا رياكسيون سي تري امبورطون ولا غلطوا في لو سونس دو لا فلاش راح كلش راح فوق لو بيلا عندكم غير كيلكو بوان دو بيلا ما تقدرش تكتبوا راسك داكوغ. Donc, s'il vous plaît, شوفوا معايا le sens de la flèche. Le sens de la flèche يبدا من لا كاتود يروح لا نوتر. باش عندكم moins témoin يروح لبلوس témoin. Si c'était le contraire زعما في لا نود عندكم moins témoin ديمارو من لا نود يروحوا لا كاتود. هنا لا le moins راهو جاي في لا كاتود moins témoin يروح plus témoin c'est SO4 de la node. D'accord? Ça va? Très bien. Pour les autres? Ça va? يا شاطر. On passe à la page 9. La page 9. شوفوا معايا la réaction globale. شوفوا معايا كيفاش كتبت لكم la réaction donc globale. démarrer من la cathode نروحوا la node. عندكم T- CE2 plus de la cathode plus T- équivalent gramme de CSO4 de moins de la cathode. عطيكم T- équivalent gramme CE2 plus de la node plus T- équivalent gramme de l'activité de SO4 de moins de la node. Est-ce que فهمتوها هذه؟ La réaction globale. démarrer من la cathode. Hein? Parce que la cathode fait un signe moins, عندكم moins témoin. Donc la réaction تاعكم c'est important. فهمتيها ساره؟ كونك زعما كان لو موا témoin راهو في لا نود نبداو بلا نود نروحو لا كاثود. دونك كتبوا تبعوا لو سونس دو لا فلاش، لا فلاش تاعكم تمشي لكم لا كاثود تروح لكم لا نود. انا كتبتها لكم témoin équivalent gramme de CE2+, l'activité de CE2+ de la cathode plus témoin équivalent gramme de l'activité de SO4 de la cathode يعطيكم la flèche تعطيكم témoin équivalent gramme de l'activité de CE2+ de la node plus témoin équivalent gramme de l'activité de SO4 de la node. Est-ce que vous avez compris ça? كتبوها في المبغويه باش تفهموها سي امبورطون. باقي كلش ساهل بعدك معايا لا سويت. هذا هو واش كاين في لا سويت، هذا هو واش كاين في لابي. تفهموا هذه لا لين خلاص. اسكو فهمتوا لا رياكسيون جلوبال؟ Madame, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Tu es d'accord avec moi هبه؟ نورمالمون هبه سي سا. Oui. خلاص بلا ما شفتي اسمك عرفت لابو تاعك هبه. شوفي معايا tu es d'accord avec moi le sens de la flèche اللي درناها بالطابلو اللي قبله. Oui. Tu es d'accord avec moi هبه؟ Oui, oui. Très bien. Donc, il y a la cathode, عندكم témoin CE2+ de la cathode. Témoin, c'est la cathode de la node. عندكم témoin CE2+ de la cathode, عندك plus témoin SO4 de moins de la cathode. هذه la cathode. La flèche وين تروح؟ تروح témoin CE2+ de la node plus témoin SO4 de moins de la node. D'accord avec moi, هبه؟ Oui. صح؟ هاي جبتها هاي. Réaction globale, la première ligne de la page 9. Réaction globale, c'est témoin équivalent gramme de CE2+ de la cathode plus témoin équivalent. نكتب واش كتبنا لكم.
de l'activité de S quad de moins de la cathode, يعطيكم la flèche, يروح لكم témoin équivalent gramme de C et de plus. معناها nombre de transport, معناها les ions en solution de la cathode يروحوا les ions en solution de l'anode. هذه هي المعنى تاعها. Témoin équivalent gramme de l'activité de C et de plus de l'anode, petit a, petit a majuscule, hein, s'il vous plaît. Hein, plus témoin équivalent gramme de S4 de moins de l'anode. C'est compris? C'est bon la flèche, oui. C'est bon la flèche. اكتبوا la réaction de le sens de la flèche كيفاش مشى. مشى من واحد. Ça va? Est-ce que ça va? Les ions de la cathode vont se déplacer de la cathode vers l'anode. Et les ions SO4 de moins de la cathode qui vont se déplacer de la cathode vers l'anode. Quand ils se déplacent ces ions, bien sûr, il y a une perte, il y a un gain de part et d'autre de la réaction. Donc, le pensalin, le rôle pour équilibrer, quand il y a un départ de C et de plus de la cathode, le pensalin, il va équilibrer, entre parenthèses, la perte en cathode, ce sont en C et de plus et ce de moins. Il y aura un équilibre en solution de C et de plus et ce de moins avec un équilibre du pensalin. Tu es d'accord? Tu es d'accord? Nadia, Adjouri. حنا درنا لو موا هذاك غير pour connaître le sens de la réaction. Mais باش معناها les ions C et de plus باش نعرفوا بلي quels sont les ions qui vont se déplacer que ce soit à notre cathode, c'est les ions de la cathode qui vont se déplacer de la cathode vers l'anode. C'est le sens de la réaction. Donc, شوفوا معايا la loi d'action de masse. شفتوا la loi d'action de masse قريتوها en thermodynamique ولا قريتوها في première année loi d'action de masse. شوفوا لا سي non ما قريتوهاش. قريتوها en première année loi d'action de masse. Les équilibres. Les équilibres. شفت les équilibres قريتها en première année. Les équilibres. Oui, très bien. Donc, le QR, le quotient. Le QR is le quotient de la réaction. Le quotient de la réaction, c'est le produit sur les réactifs. Et le produit, c'est moins équivalent gramme de C et de plus de l'anode, plus c'est moins équivalent gramme de SO4 de moins de l'anode. Le réactif, c'est les cathodes. Vous êtes d'accord avec moi? Voici là. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Voici là. Le quotient QR, je te dis comme pi AI. Pi AI, c'est la somme, c'est pas la différence. C'est une réaction, c'est un équilibre. C'est les produits sur les réactifs. Les produits تاعنا c'est l'anode. Les réactifs تاعنا c'est la cathode. شنو واش درنا هنا؟ Très bien. Donc درنا هنا شوفوا معنا واش درنا le quotient هذا نديروا la puissance هذاك le coefficient stoichiométrique en puissance. Le puissance تاعنا هو le témoin. نكتبوا l'activité de C et de plus de l'anode à la puissance témoin. Témoin اللي درتو قدام لاكتيفيتي هو ديروا كاع لاكتيفيتي على بيسونس تيموان كي تابيتا ما تابيتيتهاش مليح سي l'activité de SO4 de moins à la puissance témoin le coefficient de témoin sur l'activité de C et de plus de la cathode à la puissance témoin fois l'activité de SO4 de moins à la puissance témoin. Est-ce que vous êtes d'accord? Conscient. C'est la partie un peu soi-disant la plus difficile. Il y a شوية خمام. QR. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça va aussi là? Produit sur réactif. ما تنساوش produit هنا c'est l'anode réactif كذا كون دخلتوا في سي موا راح لكم الكوسيون تاعكم كل فوق دونك لازم تعرفوا كي ديروا البيلون تعرفوا الموا وين جاي. C'est bon aussi là? C'est bon c'est clair حدوش c'est clair? واش راه c'est clair? لا حدوش c'est clair ولا c'est clair pour molécule عييتوا. Puissance témoin, très bien. Puisque LH puissance, شوفوا معايا la relation d'action de masse. C'est la somme des... C'est pas la somme. Qui يديروا pi هذاك. Pi معناها produit sur réactif. Pi de AI à la puissance du coefficient stoichiométrique. شفتوا صغير أو صغير mu I. هنا coefficient stoichiométrique هو témoin. علاش درنا à la puissance témoin. كتشوفوا صغير طابيتو صغير الفار نكبروا. C'est pi AI à la puissance mu I. Mu I هو le coefficient stoichiométrique. قدام l'activité le coefficient stoichiométrique تاعها هو témoin. قدام SO4 de moins le coefficient stoichiométrique هو témoin. La même chose pour l'anode et la cathode. D'accord? فهمتوها؟
Donc, comme l'activité de CI de plus, très bien. L'activité de CI de plus à la puissance témoin, très bien. D'accord, madame. L'activité de S au 4 de moins témoin, donc l'activité de C et S au 4 à la puissance de témoin. جمعناهم puisque l'activité de CI de plus هو l'activité de S au 4 de moins. Donc, نجمعوا الأسس كما يقولوا بالعربية. L'activité de CI de plus de la node à la puissance de témoin. Sur l'activité de CS au 4 de la cause à la puissance de témoin. Est-ce que faites-toi le QR? Attention.